Lamsogo ba song han hai ane sumenti prasa blogo tini nor wan sugoi manu je agi angnogo asugoi kok sai sai tongmani tini hotat khai nor nugoi manu phataro ano inge tini phataro ma phaimani bishes karon ke umono chung ang o jora phai sok paijak adorsho para koloni obo 46 surmani bisingo romjago 46 surmani bisingo romjago chung aro kubangma kok salainai ani ukologo tongo aro maimui songnai rok chin bai chung tini tamni bago ma phaike ke aro je chung kubangma jorao chung kubangma neta thangnai chung bigoto thangnai 25 30 35 bosor oboni yak o bosor chung nukha kubangma neta rok tipra sarno tui thungmani tipra sarno tui thungo jetamo election ni time bo hinge simisi vote nana de bagoi tipra sani thane vote nana de bagoi phayu tiaba election lai thanga hinge school tamo choli tong school bahai choli tong nogo bahai chalai tong obo bemak no pogoi thangbayo tini pogoi thangbayo tipra sar gusu thungjak sinai obon tuyone tini chung kisisa kok salan baga angroni buskango ma phaika फाइदेंगे आंखिसिसा ओ बाइसुं बाइ कक सालायनायानो गेनरो बो नाय जोंनि बे लामसोगो बाइ पयला ना हामबाय गे नरंनि स्कुलो बाहायके चलि दं जों बेलाय कष्ट खालायनो मा चलिवो छात्र रंग माइमि संसार नांगे बुसु कष्ट जों तुइनि गुरुय हिंगे तुइ दं खंना थांगाय जों कमसे दिब सानां थांगो गेल तुइ थांगो खगना थांबो गला थाइनि र तुइ फेगे जों अबायनो माइमि संनांगाय बबाय जों बंगक तुइ खानिका बबाय आक सुरिका आसुकले कष्ट खालाय मा चलि दं तासो आर कुनो नेता बा एमएलए अरन एसएमसी कमिटी ओ जे प्रॉब्लम रंगनो फाय खनो वैसे सुसादा छापाय एहे सुंपाया बरा वाइसाबो नेताबो फाय सुंपाया जन गे एमसीसी चेयरमैन अरो जे स्कुल तंनाय बरो फाय वाइसाबो नायफैया जों मीटिंग जाखो गायसे बरो फायो इखे फासि फाया नेताबो जे नरक संगय तंमानि तुइखे बरो नाय संगय आबो खाय जों कष्ट खालायनो को मियाव खकारा खालायखे हांके आबन बागै तिनि मा संसारि खादा तुइ सारंनि थांबाय मानो हायो आबो हायसि जों गेंके वाइसाफन फायाना नेतारो फाया गे बा संग्र नुगै मानखाना बाहायके कष्ट का माइमु संनारक बाहायके हाकसानि सुमित तुइ नायै आसु हासाम कुसुकनि सिमित तुइ नायै चारायरनो चारेनानि बागै बरक बुसु कष्ट खालायदं तिनि बरनि थानि सालसा फायनाय गोबांमा नेता तिनि त्रिपुरा मथां थु बीजेपी थु सीपीएम थु आईपीएफ थु कांग्रेस थु जे साफाना नेता रफान इलेक्शन टाइम बंके बुथ नारानि बागै फायु तिनि जे स्कुलो जेबाबे चारायरक चलि दंगो जेबाबे चारायरक मासाय दंगो जेबाबे माइमि संनार कष्ट खाय तुइ राकावै संगय मा दंगो तिनि ओ नेतारक अबो केबो नुगिया मकल मुकुम जाक पेटुआ नेतारक तिप्रासारनो थुंमां चामां ए अवस्थाव खिकलायबे खाव पेटुआ नेतारक तिनि खरकसाफान फायनाय फैया आरो तिनि खरकसाफान फायनाय फैया गे फायजब सुंगानो गे बायनर बुसखांगो तामनाय जे नरक तो ताबो जे आसु कष्ट खालाय दंमार गाहाम नंना मुसुंगो गाहाम नंगो साना मुसुं ओ जे एमएलए ओ नेता आं नेता हेनो गसि दंनाय ओ पेटुआ रनो ताम साना मुसुं बर' ओसिनिया ना सिनाय फैया हंगाय जों दिप्रा सारांनि बागै बर' सामासि बर' नायया हंगाय जों बंनो तांखायनाने हासे हामजागलिया बंनो नासनाय सिले गाबन बागैना एमने बुट प्रो लगोखाय बुट प्रो हंगाय बर' हामजागो चना बन जखने नाबै पैखे बर' हासे हामजागिया जों बंनो तांखायनाने आबन बागैना जों आबैना बुट बुरिना मुसुलिया बन कक्तिबो जों तांना मुसुलिया अच्छा के अबन बिसिंगो ते गेसाको जे ताबो बुसकान 26 तारिखो थसिनि लोकसभा इलेक्शन दंगो आरो जों सायमानो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतुय बिनि बाय जे कैंडिडेट बसाखा चिनि महारानी कीर्ति सिंह देव बर्मा के ओ बुसकांनि इलेक्शन तुयले नं साबनो बुट दिखाय हामनो चिनि तिप्रासानि जे आपद विपद जे कष्ट कासाय तंमानि जे कष्ट ओ जुं जालंलाय तंमानि साबनो बुट दिखाय के जानो अबो नंता वासबो मनते जों चिनि राजानो जों हामजागो बनो ताबुरि वै थांनाय बचनो नायखा जोंनोबो फियावगै तिफेका आस्ते हंगा आसु बरनो जों हामजागै जतनो न तुइसिमाय दंखा हंगा जों बनो ना हामजागो बचनो नायै दङ ताबुक साबो नायै न दंखो जों बनो न तुइसिमाय बबायनो जों जत थानजा खालाय दङ आबन बागैनो चिनि बखाबो थानजा बबो समाय बासानो थानजा गाय दङ गे हामबाय बाय ना बाहायके इलेक्शन टाइम हंके बरक फाय ताबुक बरक फाया केबो फाया आरो जों साइजों फाइफोर नुखा लामा गाना रगो गोबांमा नक किसिं मिसि खारमो सिंसामां चारारक चिकन सागौरि गुरै स्कुल आरो तंफानो स्कुल काहामके नायखल जागिया स्कुलाव फाय नायफाया
जेरै रक बाहायके मासा मा नं जोंनि बर' रावा जों गोबां परिबार दङ गोबां परिबार दङ गोबां नुखुं दङ बाहायके चलि दङ नुखाना इलेक्सन पाइ थाङो पगय थाङो इलेक्सन पाइ थाङो पगय थाङो बुसु सातक जासिनाय त्रिपुरा सारक ते बुसु तंसिनाय माहायके त्रिपुरा सारक अबनो जों मावान सुकनाय नुं नेता हेनो साखनो गसिलायो नेता हेनो पारा पारा थांगो त्रिपुरा सारनो थगाय जाओ फियाबा त्रिपुरा सारन गाहाम कायसाफन खाया इखे ओमहायके बुथ निसमि फायके जों बाहायके बुथ दिमानाय पब्लिक बाहायके बुथ दिमानाय पब्लिक बाहायके बुथ दिमानाय इखे नरक नुगै मान खाना बासं अबो बेरा ओ बेरा किचिं मिचिक ताबुंनि जराफानो बेरा किचिं मिचिक सिनि बरक मा तंगय तंखौ सिनि बरक मा तंगय तंगौ कि ताबुंनि जुगो नाहा नायखेंके जत जागा थाङा बिल्डिं न कत कत बिल्डिं न कत कत साबुनि बरक हिंके बुनि बरक हिंके बिल्डिं न काहाम बुनि बरक हिंके लामा काहाम बुनि बरक हिंके तुई काहाम बुनि बरक हिंके स्कुल काहाम दिनि सिनि बरक नि कपालो हिंके बेरा किचिक मिचिक तुई नालानि नुंनानि लामा हारपे कखलायजाक हिमनानि लामा कुबाय हिमनानि ओमहाय अबस्था नुगै मान खाना हिंगे इलेक्शन टाइम फाइके बो बुथ न सान पाय आरो फायै तामो कक साफाय कक कतर रिवाय कलां थांगो फियाबा कक कासाफोनो नाया कासाफोनो खलायजा गया थकाय मां चामां 25-30 बছর थांका 25-30 बছর थांका दाबो बत्ति प्रासार ओ अवस्था दङ दिनै बरक तामो खलायजाना दिनै सुंगा हिंके बरन बुखुतु जों खानाका बलंगो थांगो मिखन तानो वा फालो ओमाके फालै जानानै नांगौ ओमाके फालियांके बहगो माइरं करय बहगो माइ करय हर हपुं थुय मुक्तरि थाया दिनै आबा नेता हेनो साखनो गसि दङ नेता हेनो साखनो परिचय रिलाय दङ नेता हेनो साखनो गंचुगजाक दङ निजिनि दफानि बागै मुंसा खालायमाया सासन खालायगोनो सुरि जाबायखा दिनै जाबायखा अबनो आं साना मुसुंगो दिनै त्रिपुरासारक यकना मुसुंजाक ए सब बेरा किचिक मिचिंनि ए सब तुई हामिया मा नंमानि आरन सिमि यकना मुसुंजाक त्रिपुरासारक यकना मुसुंजाक बुफुरु yok sinai tabuk obo 46 surma bai khobjak 46 surma bai khobjak adarso para colony o thayo omhang laijak tini sung sabono poito chasinai sabono bisas khaisinai omono mawan sugnai jung sabo kaham sabo hamya ang obono sanamu sung bai songrok no jung jesa jaga yefri sepurbo sabo kaham sabo hamya jung nasigoi jung yefri maselai nung phai sabaikano ang thangnani kok koroi nung phai sabaikano ang khlaina kok koroi jung saimano tabuk buskango 26 tarik election te 19 tarik sini maharani kitri sing devi busajak je sini bubagrani bising tui te prasarangno mutangnani hinai nge phai jung wansugoi jotono yefri selaino প্রথমে স্বাগতম জানাই স্যার আপনাকে। নমস্কার, আপনাদেরও নমস্কার। আপনার নাম কি? রতনলাল দাস। আচ্ছা, আপনারা এই স্কুলে কয়জন মাস্টার আছে, টিচার? আমাদের স্কুলে 5 জন টিচার আছে এখন বর্তমানে। আগে 3 জন ছিল, এখন 2 জন জয়েন করছে আর কি, 2-4 দিন হয়েছে। নতুন আর এই স্কুলের ইনচার্জ কেটা? ইনচার্জ চিরু কুমার দেববর্মা। সে আছে না আজকে? আজকে তিনি অনুপস্থিত, কারণ ওই ইলেকশনে মক পলে আজকে তিনি আমার সাথে আছেন। আচ্ছা, আপনাদের এই স্কুলে কি কেমন চলে ক্লাস? বা আমাদের স্কুলে তো ক্লাস ভালো চলে, প্রতিদিনই টিচাররা আসে, ওদের প্রতিদিন তাদের নিয়ম মতো ক্লাস করে, স্কুল নিয়ম মতো চলছে। কিন্তু আমাদের স্কুলের একটা প্রবলেম আছে, ওই একটু কমিউনিকেশনের সমস্যা হয়, আর জলের প্রচণ্ড সমস্যা আমাদের স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল চালাতে গিয়ে জলের প্রচণ্ড সমস্যা। ওই সমস্যাটা যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমাধান করতে পারে তো আমাদের স্কুলের জন্য খুব ভালো হবে, এটাই একটা আশা রাখবো আমরা। টোটাল কয়জন স্টুডেন্ট আছে? টোটাল স্কুলে স্টুডেন্ট আছে 22 জন। আচ্ছা, আমি একটু আগে আপনি বলছেন যে জলের একটু সমস্যা আছে, তো এখন জলের যদি সমস্যা থাকে এখন কিভাবে রান্না করে? এখন তো মাটির কুয়া থেকে যে সোর্স আছে জলে, ওই গ্রামের মধ্যে যে জলের সোর্স আছে ওই সোর্স থেকে এনে খুব কষ্ট করে নিচের থেকে জল এনে রান্না করে। তো জলের ব্যবস্থা কিচ্ছু নাই? জলের ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল, কিন্তু 1-2 আসার পর তারা ডিপার্টমেন্ট থেকে আসার পর বলছে নিচে পাথর আছে, তার জন্য জল কুদাই করে তোলা উপরে সম্ভব হচ্ছে না। এখানে যে লোকাল এরিয়ার যে এমএলএ স্বপ্না দাস পাল এই আয়নি কবে? আমরা যতদিন জয়েন করছি এর মধ্যে তো স্বপ্না দাস পাল আসেনি, কিন্তু লোকাল 1-2 জন নেতা বা পার্টির মেম্বার আমাদের স্কুলে 1-2 এসেছে। আর আমাদের তো এসএমসি আছে, এসএমসি তারা আমাদের হেল্প করে, কিন্তু এসএমসিও কী করবে,
তারা রিপোর্ট দেওয়ার পর ডিপার্টমেন্টের লোক আসে, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে আমাদের এখানে জলের সোর্সটা উঠতে পারছে না, ওইটাই প্রবলেম আর কি। তো এখন আপনারা কি চান? আমরা চাই আরেকটু বড় ধরনের এস্টিমেট করে একদম অ্যাকশন প্ল্যান ভালো করে বানিয়ে যাতে পুরো গ্রামের মধ্যে জল আসে এবং স্কুলের মধ্যে জলের ব্যবস্থা হয়, ওইটা আমরা আশা রাখবো কর্তৃপক্ষের কাছে। এই আমাদের বক্তব্য। আচ্ছা, ধন্যবাদ। নমস্কার। Nga phai de chung o sini taku khorokcha malaika taku okra chung taku ba kisi sa kok salai nai lano bong parani byapara chung saimana chesta khalai no ha da ba song nor kurngoi tongni nai tong lamsugo kaka pela no হামবাই nin mungkai ঈশ্বরচন্দ্র দেববর্মা nor ni parani mungtamo ও আদর্শ কলোনি পাড়া adu sapuloni para obo edisi এডিসি এলাকা nga aro busuk family tong nor ni parao চিনর তো তাবো মোটামুটি আগে তোমার 50 পরিবার মানে বাইরে তাবো 28 পরিবার পর্যন্ত tamungo bai khana abo অব তো আগে যে বিবরণ দেও 25 বছর যে বানফ্রন তং প্রো আবার যে কিসা জুনাল তং জুংজাল মানে সিত্রা তং তং যা তুং খা প্রো nga কাই বাক্সা কিরি লাতিং যে রাং পয়সা সানবা অরুন থামাইকা গাইচুমা রাং পয়সা খেলেমে বা চং মুরমা তং খাতা o mane nung samaka agi je CPM sarkar 25 বছর chawai tong pro মানে নেতা হিনয় আরো ঠকাই চাওয়াই কোনে রাং খাবাইকে জায়গা পাইথাংবাই কথা পাইথামি কথা ইংগে নরবা রাং করেবা নরক চং মা তং খাতা মুরবা ইংগে তাবু বুসকাঙ্গো যে চিনি ইলেকশন দङ আরো বুসাদাক চিনি মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মানি বিনি বাই মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা আরো আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মথাজুত প্রার্থী ব কিন্তু বুসকাঙ্গো যে বুবাগ্রানি কাইসা কক দङ যে চুং 2 তারিখ থাंनाय 2 তারিখ নুগো যে এগ্রিমেন্ট উমানি ভারত সরকার বা এগ্রিমেন্ট উঙ্গ যে তুমানি বুবাগ্রা ইংগে অবনো তুই নুংতাম সানামু সং অব যে সাবনা বুদি নামু সং যে সিনিতি প্রসার yok manani o je jungjalni o dofa je birmano klai tong mani yok na thangan kai sabno budi khe sinti প্রসার yok no nin bujiman tamo আমি যে বুঝি মাংখাই তো যে আগে যে 25 বছর বাবু আনজিনো তুনো তুইদলো তুনো থুঙ্গো ঠকাই চামানি ইংগা বিজেপি টংখা বিসানি পরে ওয়া প্রবচন মতামন ঠকাই চাকা কংগ্রেস ঠকাই চাজা ngai je chini maharaja je phaiyo je chini bukong barande je hajan mo thangani phaijamani bo tabo bibi phaika bini ulo bibini bosa on khna wo riang san chung riya boto sipeni ni bosa ja chung congress bor ya bjp ya nai khai chon tabo o che bugarani bibini kisa ato thai kifiri nahana ba chung sa saklai tongta emna noro wan sugjak de pra khatungjak chung hamjagoni chung mono ingan khatungta emna kya ba sayana jabardasti ke ari nai bono ke chung ke ba chung buni chan jab khatung hamjago chini or chini parani lai pura chung ekota ro chung barnani ba ga acha obon bisingo te sa kok sanamu suma kaka amono যে সিপিআইএম রক্ষা সাবই দङ যে जों 25 বছর ত্রিপুরা সানে বাগাव অনেক কিছু খাইকলাংখা ইংগে বড় আসুনো খাইকলাংখা ইংগে তিনি পাবলিক রক যে जों हाय नुं हाय आं हाय कसं तने बर रक हिंगाय बर खाइकलां माने तामुगो नुगया बनबो कुबुइदा सानाना थकाय ताम बुवान অবত তাম সানি যে সামাতো নবত তাম নুকতং নসো না খুং আন খুং তো মানে ব 25 বছর যদি মানি কাইখা কাই বসু ডেভেলপ থানো जों মানে হয়তো থাইমানি যে ফসল जों চাই তো মানে না মুদে মুসামু মুসে নকিনি ফাই নব নখনা মকল কোনি বাই जों সিমু जों টাটা বসাইয়া যে তন ব আসে 25 বছর খাতে जों আবাহাই অবস্থা একটং এটা ব না রিসিন পারা না দি বাবাই সিতরা নকিচি মিচি লামা লাম কুরুই তুই কুরু তি মানুয়া তিনি লামা নাইদি जों वाति पानुके कसली खले जों बाजा हुजा मा थांजावो बुसाइरान से खजा खन बुनि हुक कामलां सवा गा जदि ब खलेगाते जों निजिन सम्पति जों साबाया तंनानि दानि जों बुनि हुक कामलां थाना नांबा नाइदि गिको सालग्रो नाइदि अर नौसलार खरबस माका जत्त जान किसु माक थां बुनि हुक भंतानो बाक्सा वातानो बाक्सा सन थुमताबो आबाय आबासा खलाय अर जाजा मानसि जों ইংগে जों খানাय मानखा কাকানি বুকুক তুই বাইব সঙ্গে আরো আগে 50 পরিবার তংমানি তাবো মাত্র 28 পরিবার সে দং কাকানা গেতে বাকি ইংকে আগে সিপিএম নি নেতা খায়ো নিনি আনি বখরক বুই চামাং রাং খাওয় জায়গা পায় ও পারানো ইয়াকার থাংবাই গাयनाय जों কাকানি বুকুক তুই খানাকা ইংকে নাদি ত্রিপুরা সারকনো বাহাইকে থুংকা বরক বাহাইকে ত্রিপুরা সারকনো যদি ও বরক কুসুবই ত্রিপুরা সারনো জুস নুমান হাইকে নুংয়াংকাই তিনি ও বরনি সাগাবো জুতা কাহাম বুদি কাহাম গেঞ্জি কাহাম নক কাহাম তংখামু তিনি করই তিনি কুসুবই চাওই নুঙ্গই তো থাংবাই কিয়া তে বড় তংসিনাইবা করিখা শেষ লামপ্রাদি আক্রান হাই খাই থাংবাই কিয়া সাবকাই চামাং ইংকে অবনো जों बुसकां बुट
जे साबोन रिनानै नां अब chung kaham ga wan suga mare nai tini khorsa borok chua kapsa tu phege na nong o chekhara atura kokoi o jaga thang rinani omorok yakar baisi di hino yakar baisi di tiprasa muthang jaknani muchung kha tiprasa rok bo asuga bosor tongoi malia ge buskang no ang obon koina musong ani block ni bisingtui buskang go noro wan suga samung tangdi borok thangkai tiprasa ro yoknai chin buskang go phang tongo chung arono wan suga thanglake chawan hinai ani kisisa kok samani ang arono norono kok katore payo ge jotono hambai ani block nai tongmani go hambai ge tabuk phai sok paikha adarsh colony para payoi फाइलाइखा नै अबंखा मेन रोड কৈলাসর टु दुर्गा चौमनि थांमानि लामा गे ताबुक फाइसपखा आरो चिनि बुकुं बारा रक चिनि तिप्रासा रक चिकन बेरानि नक थांबाय खनय तंगमानि नुखा आरो नायदे बाहाय फालाय दं थेपुं रक मिखन रक फालाय खनय चानानि नांगौ माचा अबले बहक दङबा गे आबाहाके न याङो उखलगो नुगय मानखाना दुगान चिकन थांबाय तंलाय मानि nok chicken tangoi tongla mane ma yang ote botongo phate borok bai kok sawe na no je borok ni wansuk mungkai tamo buskang election otuyoi borok tamo wansuk borok bai kisa kok sai na no genrok nai tongdi bagoi jini bago sun janir ko to khai mane abni bagoi nge tamu bono kupre khailo homani ya gorele botam tiprasar no nara naino ba na ya kisa nini hamjak man bisingtui amma khai naina ne naya jini kiti sing de brama bo sai manam baksa kai sawo bobak rati prasaron thokai yun sawo obu kubidang na siya aboro khai ang samia bo thokai ma thokai ya ang aboro no je ব্যক্তি tiprasar no ang khakla ya aboro na wan su ya ta je borok tiprasar baga asu kam si khai dong ke bo bagi tiprasar thokai ma thokai na ne jini ha sing tong bo jini bago si janri tong ka bo bo te thokai na ba Engkai tabuk te kaisa tabuk to agi to tipramo thani engkai anaros chinno tongo jina tong tabuk to anaros chinno korikha kurai tabuk boro bur dina nang saida man khumbu baro khumbu baro na podo phula engkai khumbu baro sinchina hino wansu da tongkha abno wan su tong khata chini moharani ke te sing dabur mano jasaka kuplai khoyar hona hino wansu kopla kala ne chu khakla ma kok aba jiti no tam wansu jiti wan hai ma tong engkai jiti ke to belai si tong khalai na khakla bi ma ga chung suri tong jiti ke engkai yong nong moda mosana masaya khai da hambai hambai ko okrabai chung kisa kok salane lamsogo dara pelano আপনি বেপারতে যা engkai obo kok kamono nong sungto saimano je buskang 26 tarik sini lok sabha election aroni candidate ong basajak je tipramotha IPFT BJP ningo chini moharani kirti sing de borma gete chung CPM Congress India jot ni phajing nahan naike chung nugo chini Rajendra Riang ge buskang o election otuyoi tamo wansuk tong বেসকাং তো খাইতো তিনি বেসকাং ইলেকশন নি kokti to chung jotono asa tungo chung sini tamsingamo nini kirti sing ningkamo sini maharani kirti sing ni boto taklai sini sin dafan bagai boto besanai e bono to chung aro sini কৈলাসর area jarchoi paro chung meeting khlajak bono to o jaga sini odo kishor khaijak Kasak lah sini jaga chung protek parao chung meeting khlaino tongo apun bagoi sini jada parao jotona mane khaklai sini hana chung mana bagoi bobo sini bagoi chaba khlai tongo chung chabana joton narunga bagoi chung asa khlaio apun bagoi sini jati rongno ba chung khaklaio riwan hunai chung mana asa khlaio chung khaklaino sini manthai beskang manthai rongno ba chung mana nasa klayo kai abona jone chung buji angkai chung tai sini hakroi chung tai mana ni sini lama kroi chung jotona asa klayo mana no chung asa klayo asa dara obon bisingo baksa sawi tongo je bobagra jeti prasar no thokai tongo phaloi tongo thokai kok sawi tongo je obo kono te prasar ne yokmane kun no maya ne baksa sawi tongo mano ge nuta bonso mano abo bini tamhin bini sinna tongnai tau chung abadat boto tau sin tripura sarkaro kemota to borongno BJP no chung bagbaino katharoi chung sin hana chung klangna nangnai dabi mana nangnai aro tong sin ekta aro sinno tongnai chung sinno mono
जोंहा नांनाय अबनो जे CPM रखबो कांग्रेस बाय जुटुंग बसाजाक जे बरक बसाव बरक नसुंगा बरक कोप्लाय नाय हिनाय बरक कोप्लाय उंनानि चान्स जातों नि मते अब तो जों आबनो जों नायै उंया दिनै जे दफा जे दिनै जे बकुं बारा थांनानै जों जतन खाख्लाय दिखांखाय जों जे साख्लाय फसं मोननाय अच्छा आगे तो अनारस सिंबल दंगो ताबुक तो त्रिपुरा मथा IPFT BJP एलायंस अबन बिसिंग ताबुक तो अनारस सिंबल करिखा ताबुक तो पद्म फुलसी इनके नं अबन तो ये लुकुरनो ताम साना मुसुं जे बरो बुत दिना नां सुं ताबुक सिम्पल थांनाय अब ताव इलेक्शन बेसखां अब जे सिनि दफा नि बिसोरनि चंगाबो जाना जानांलायनाय आरो सिम्पल थांनाय ओ सिम्पल न मारनाय ये ताबुक तो जों कोखाय पद्म फुलन बुत मारि पदफुल थांनाय तंग आरो একটা सिम्पल थांनाय बिनि सिनि महारानी सिम्पल थांनाय ओ सिम्पल जिखांका अब सनांगो अब गनगनि प्रप अब ओ सिम्पल दिन बगनि नायका ये दारा ने नगाय ताम अनि बुं सुरेश जाबरमा हामबाय जा মহেন্দ্র কিতা মহেন্দ্র তাঁতি ও আমরা তো সবাই জানে যে সামনে 26 তারিখ ইলেকশন আছে লোকসভা ইলেকশন এখানে প্রার্থী হিসাবে আছে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা তো ওইদিকে আছে বিজেপি IPFT ত্রিপুরা মথা জোট এক সাইডে আছে CPM কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোট এখানে ইন্ডিয়া জোটে আছে রাজেন্দ্র রিয়াং CPM এর থেকে CPM আর কংগ্রেস একদিকে আছে বিজেপি ত্রিপুরা মথা IPFT মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা আপনি কি চান সামনে যে 26 তারিখে কারে ভোট দিবার আপনি কি চান আচ্ছা যে সাই সুবিধা যেদিকে পাওয়া যায় এদিকে না দন লাগবো তখনও তো কোনো সাই সুবিধাই পাইছি না ভোট উঠতে আর কোনো কিছু পাইছে না কোনো কিছুই পাইছি না এখন তো ডাবল ইঞ্জিনের মধ্যে আপনারা একটাও কিছু ঘর পাইছে না 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 কিছুই পাইছি না তোমার বাড়ি কোন জায়গার মহাবীর মহাবীরে তো স্বপ্না দাস পাল MLA ঠিক না নি সুরমা এরিয়াতেই তো কোনো সময় আইছে না আইনি তোমার পাড়া বা তোমার বাড়ি ভোটের সময় আইব কইব এটা ভোট দো সব দিমু এটা দিমু ঘর দিমু লেট্রিন দিমু বহুত কিছু কইয়া দিত কিন্তু ভোটের পার হয়ে গেলে কিছুই দেখা যায় কিছুটাই পাওয়া যায় তো এখন কিতা পাবে আপনি কিতাব পাই যেটা মানুষের পাওয়া যায় এটা না আমার দরকার যেটা সরকার যেটা দেয় এটা তো দরকারই আমার তো একবার তো দেখতে লাগে এখন যে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকেও ভোট তো দেওয়া নেই ভোট না দিলে হইব নি ভোট তো আমরা এটা আমরা দেখেছি গত CPM আমলে কত আমরার উপরে শাসন করেছে যে আমরা কত খাওয়ান নাই জল নাই কি নাই ঘর নাই বাড়ি নাই অনেক খালি তারাই নকরি চাকরি সব তারাই তো এখন আছে আমরা মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা আমরা একবার চান্স দিলে কি হয় এটা বোঝা যাইব ঠিক না নি তো সামনে আমরা তো দেওয়ানই লাগবো ভোট তো দেওয়া নেই লাগবো ঠিক আছে না আর কি না করে দিতে গেলে তো ভোট তো দেওয়া নেই লাগবে ঠিক আছে